आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी तमाम लोगों से आप सब लोग अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और एक पुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज जो कहानी मुझे मौसूल हुई है वो एक भाई की कहानी है, जो कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदे को उसकी हैसियत से नहीं बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नवाजते हैं। बेशक जब इंसान हर तकलीफ़ से मजबूर हो जाता है और उसके पास कोई ज़रिया कोई सबब नहीं बचता, तब अल्लाह ताला अपनी कुदरत के ऐसे निज़ाम दिखाते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। बेशक ये भाई बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी का एक दौर ऐसा था जब वो बहुत सख्त माली तंगी में थे। रोज़मर्रा के खर्चे भी पूरे करना भी मुश्किल हो जाता था। घर की जिम्मेदारियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और आमदनी बहुत कम थी। कई बार ऐसा होता कि वो रात भर बैठकर सिर्फ यही सोचते कि कल का दिन कैसे गुजरेगा। वो कहते हैं कि उन्हें हर मुमकिन कोशिश की, नया काम ढूंढा, लोगों से मशवरा लिया और मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन जितनी मेहनत करते उतनी ही ज़्यादा रुकावटें सामने आ जाती। हर नया प्लान किसी न किसी वजह से नाकाम हो जाता। धीरे धीरे उनका दिल उदास होने लगा। कभी कभी उन्हें लगता कि शायद उनकी किस्मत ही ऐसी है, लेकिन फिर उन्होंने अपने दिल को संभाला और सोचा कि जब तक अल्लाह ताला का दरवाज़ा खुला है तब तक मायूसी की कोई वजह नहीं। ये भाई बताते हैं कि उस दिन से उन्होंने हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ करनी शुरू कर दी। वो कसरत से दुरूद इब्राहिमी, अस्तगफिरुल्लाह और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते रहते। सफ़र में, काम के दरमियान और कुछ फुर्सत के लम्हों में भी उनकी ज़बान अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर रहती। हर दुआ में वो सिर्फ इतना अर्ज़ करते, या अल्लाह मुझे हलाल रिज़्क़ अता फरमा, मेरे लिए ऐसे रास्ते खोल दे जहाँ से मेरा वहम गुमान भी नहीं है, मेरे घर वालों की परेशानियों को दूर अता फरमा और मुझे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। दिन गुजरते रहे, हालत ज़ाहिरी तौर पर तो वैसी ही नज़र आ रही थी, लेकिन उनके अंदर का यकीन रोज़ बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन अचानक उन्हें एक पुराने दोस्त का फ़ोन आया। उस दोस्त ने उन्हें एक नए काम के बारे में बताया। शुरू में ये भाई ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते थे, क्योंकि इससे पहले भी कई मर्तबा उन्हें उम्मीद दिलाकर मायूसी ही हुई, लेकिन इस बार अल्लाह ताला का फ़ैसला कुछ और ही था। उन्होंने इंटरव्यू दिया, काम की बात हुई और चंद ही दिनों में उन्हें नौकरी मिल गई। माशाल्लाह, सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि सैलरी भी उनकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। जब उन्होंने पहले तनख्वाह हासिल की तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करा। सुभान अल्लाह, उन्होंने सजदाए शुक्र किया और दिल ही दिल में ये महसूस किया कि जिस रब ने इतने अरसे तक उन्हें सब्र करवाया, उसी रब ने आज उन्हें इज्जत के साथ रिस्क भी अता फरमा दिया। बेशक ये भाई कहते हैं कि उस दिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात समझ आई। अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करते। कभी फौरन अता कर देते हैं तो कभी कुछ वक्त के बाद और कभी उससे भी बेहतर चीज़ अता फरमा देते हैं, जिसका बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बेशक आज अल्लाह ताला के फजल से उन्हें उनके घर की हालत पहले से बहुत बेहतर है। कर्ज धीरे धीरे उतर गया, घर में सुकून आ गया और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला ने उनके दिल से मुस्तकबिल का खौफ निकाल दिया। माशाल्लाह, आखिर में ये भाई तमाम देखने वालों के लिए एक दिल से निकलने वाला पैगाम देते हैं। वो कहते हैं, अगर आप भी माली परेशानियों का शिकार हैं, अगर आप रोजगार की तलाश में हैं या आपको लगता है कि हर दरवाज़ा
بند ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید مت چھوڑے، محنت ضرور کیجیے لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل کیجیے، بے شک کثرت سے استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیے، اور یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب رزق کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس رزق کو روک نہیں سکتی۔ بے شک آج بھی جب یہ بھائی اپنی زندگی کا اسی مشکل دور کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل سے صرف ایک ہی جملہ نکلتا ہے، یا اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر، ماشاءاللہ تو نے مجھے صبر بھی دیا، دعا کی توفیق بھی دی، اور پھر اپنی رحمت سے میری زندگی بدل دی، ماشاءاللہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگوں سے آپ لوگوں کو کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ آپ سبھی لوگوں کا اس کہانی کو سننے کے لیے، اور میں امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ بھی اپنی مصروف زندگی میں کچھ وقت اللہ تعالیٰ کے لیے ضرور نکالیں گے۔ آخر میں ہمارا آخری مقام وہی ہے، آخرت ہمیں جانا اس کے پاس ہی ہے، کیوں نہ ہم اس کو ابھی سے راضی کر لیں۔ تو خیر آپ لوگ بھی اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کا بے شمار ذکر کریں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا ذکر کریں، اور یہ میرا بہت پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ استغفار پڑھتے ہیں اور بے شمار پڑھتے ہیں، لاتعداد پڑھتے ہیں، کچھ دنوں تک، کچھ ہفتوں تک، یا کہہ سکتے ہیں کچھ مہینوں تک استغفار شاید آپ کی صرف زبان کا ذکر ہو، پھر یہ آپ کی روح کا، یا آپ کے دل کا، اور یہ آپ کی بے شمار دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہماری گناہ بھی معاف کرتے ہیں، ہم عاجزی کی طرف آ جاتے ہیں، ہم اپنے اندر بہت بہترین چینج دیکھتے ہیں۔ بہت لوگ مجھ سے یہ چیز شیئر کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ استغفار پڑھتے ہیں تو ہم اپنے اندر تو خود تو تبدیلی محسوس کرتے ہیں، مگر ہمارے پاس جو کچھ لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ فیملی ہے، فرینڈس ہیں، کوئی بھی ہے، دوست ہیں، یا کوئی بھی کلوز لوگ ہیں آپ کے پاس، وہ ضرور آپ کے اندر بہت بہترین چیز دیکھتے ہیں، ایک پازیٹیو چیز دیکھتے ہیں، اور آپ کو بہتر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ تاثیر ڈال دیتے ہیں، آپ کی زبان پہ اللہ تعالیٰ تاثیر جما دیتے ہیں اگر آپ استغفار پڑھتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں۔ بہت پیارے عمل ہیں، آپ کر کے دیکھیں اپنی زندگیوں میں، اور مجھے ضرور بتائیں آپ لوگ مجھے کہاں سے سن رہے ہیں، اپنی لوکیشن ضرور کامنٹ سیکشن میں مجھے بھیجیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ خیر پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔